With boosting infrastructure linked to IT, industry and employment at its heart, Chief Minister Dr. Pramod Sawant's Rs 26,855 crore budget hopes to improve the lives of as many Goans as it can, not unlike his 2023-2024 budget. The gross expenditure has been kept close to last year's allocation of Rs 26,844 crores and Rs 26,855 crores. Sawant says the government is expecting to see a revenue surplus this fiscal year, estimating the value at around Rs 1,720 crores. Here are the highlights of the fiscal profile presented by Dr. Sawant. सभापती महाशय, आर्थिक वर्ष 24-25 या येणावळीचो अदमास 26,465 कोटी जावन आसा. फाटल्या आर्थिक वर्सा येणावळीचो अदमास 25,258 कोटी आशिल्लो. 24-25 आर्थिक वर्सा खर्चाचो सुधारित अदमास 26,855 कोटी आसा. सभापती महाशय, सांगपाक खोस भोगता की विशेष आर्थिक सहाय्य स्वरूपात ह्या वर्सा गोंय राज्याक भारत सरकारा कडल्यान 750 कोटी रक्कम प्राप्त जाली. अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय साध्य करपाक भारत सरकार आणि गोंय सरकारच्या डबल इंजिनचो हो परिणाम आसा. नवीन आर्थिक वर्सा विविध योजनांच्या माध्यमांतल्यान भारत सरकारा कडल्यान 1,506 कोटीचे आर्थिक सहाय्य आमकां अपेक्षित आसा. सभापती महाशय, माझ्या सरकारान नियोजनबद्ध आर्थिक सुधारणा चालीक लायल्यात आणि त्याचो राज्याच्या तिजोरीचेर बरो परिणाम दिसपाक लागला. स्टेट फायनान्स अकाउंट हाका कॅगचे प्रोविजनल मानांकन प्रमाण 22-23 वर्सा गोंय राज्यान 2,399.21 कोटी रेव्हेन्यू सरप्लस साध्य केला. गोंयच्या इतिहासात पयलेच फावट इतल्या व्हडल्या प्रमाणात रेव्हेन्यू सरप्लस करप शक्य जाला. 24-25 आर्थिक वर्सा प्रोजेक्टेड रेव्हेन्यू सरप्लस 1,720 कोटी आसा. राज्याच्या आर्थिक आरोग्याचेर वायट परिणाम करिनासतना जनकल्याणाचो ध्यास आमी निश्चित फुडें व्हरतले हाची हांव गवाय दितां. सभापती महाशय, केंद्रीय वित्त खात्यान 24-25 वर्सा खातीर फिस्कल डेफिसीट GSDP रेशियोचो अनुपात GSDPच्या 3.5% इतलो थारायला. 15 फायनान्स कमिशनच्या शिफारसी प्रमाणे फाटले विना वापर उरिल्ले आर्थिक अनुदान कॅरी फॉरवर्ड करप आता शक्य जाला. हाचो सारासर विचार केल्यार 24-25 वर्सा फिस्कल डेफिसीट हो 3,149 कोटी म्हणजेच FRBM ऍक्ट मार्फत घालून दिल्ल्या मर्यादेच्या भितरच आसपाचो अदमास आसा. गोवा 365 टीम.